जय जगन्नाथ सामने ओडिशा पुलिस एसआईर बहुत बड़ खुशी खबर आसी सारी आगुरी भी नोटिफिकेशन देता 933 पोस्ट एबे तार अप्लाई डेट ओपीआरबी साइट्रु आसी सारी कि 20/1/2025 10 AM रु स्टार्ट हो एंड डेट आपन रहा 10/2/2025 10 PM पर्यंत हो आगुरी भी जहाँ भी नोटिफिकेशन आसला से अनुसार आपको पाखर समय भी कम अच्छे तेणुक नोटिफिकेशन देखा आउ क्यों क्यों मैंने इलिजिबिलिटी आउ से विषय भी आम कथा हाँ एबे आमे पीडीएफ देखिबा पीडीएफ रो जो चारटा आमर एसआई पोस्ट अच्छी से चारिटा एसआई विषय आम देखा आउ क्यों पोस्ट आपण ठीक हम से विषय भी आलोचना करवा सिक्वेन्स बाय आपण प्रिफर करेंगे सेटा भी कहबी आउर रहा आपणकर कास्ट बहुत सारा प्रॉब्लम रोचे कास्ट सर्टिफिकेट रे सेटा भी आलोचना करवा एबे चलतु पीडीएफ देखा ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर तरफ आसी एडवर्टाइज नंबर 02 CPSC 2024 OPRB डेट 17/1/25 डिटेल एडवर्टाइजमेंट हिसाब से आम देखा कंबाइंड पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन CPSC कंडक्ट करे आगुरी भी करूला केवल एसआई एग्जाम करे एबे सेटा OPRB कर को पोस्ट रहा आपंकर सब इन्स्पेक्टर ऑफ पुलिस जोटा सिविल पुलिस कहुए सेटा 609 पोस्ट रोचे तापर सेटा 253 पोस्ट सब इन्स्पेक्टर ऑफ आर्म आउ 47टा पोस्ट रहा आपंकर स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस रहा आउ 24टा पोस्ट रहा असिस्टेंट जेलर तापर आपंकर डेट एंड टाइम देछि आउ एंड डेट टाइम दे स्टार्ट डेट आउ एंड डेट देछि स्टार्ट डेट आपंकर 20/1/2025 10 AM रु स्टार्ट हो एंड डेट आप 10/2/2025 10 PM आप हड़बड़ हेनी पाखापाखि 20 दिन आप रोचे पाखर आराम से आपंकर सिक्वेन्स बाय सिक्वेन्स देवे पोस्ट भी आप जापार तापर आप रहा जो आप चारिटा एसआई पाखर आपंकर सबूर क्वालिफिकेशन तो आपंकर ग्रेजुएशन किंतु स्टेशन ऑफिसर सेटा आप केवल साइंस बैकग्राउंड पिला पकई पारे ना बीटेक पिला भी पकई पारे इंजीनियरिंग पिला पकई पारे बीटेक थी दरकार तापर आप कौ साइट जी www.odishapolice.gov.in ये साइट आपंकर जाए आप फॉर्म पकई पारे तापर आपंकर देखिए वैकेंसी पोजीशन पछर आलोचना करवा इंपोर्टेंट नोट देखीदे आपंकर इंपोर्टेंट नोट आप कहीं भी आपंकर फिजिकल हैंडिकैप्ड पिला इलिजिबल नुहे ए पोस्ट पर तापर रहा आपंकर वोमेन आउ ट्रांसजेंडर से क्यों क्यों पोस्ट पर इलिजिबल सिविल पुलिस आउ रहा असिस्टेंट जेलर पर ये दुटा पोस्ट पर आपंकर वोमेन आउ ट्रांसजेंडर इलिजिबिलिटी किंतु आर्म आउ स्टेशन ऑफिसर मान नहीं तापर आपंकर रहा इंपोर्टेंट आप वैलिड ईमेल देवे मोबाइल नंबर भी वैलिड देवे तापर आप रहा इंपोर्टेंट रहा आपंकर तापर आप रहा समस्त तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट थी विथ कास्ट सर्टिफिकेट ओडिया पास सर्टिफिकेट मैंने आपंकर 10th पास सर्टिफिकेट तो सेटा भी लगे आउ एक्स सर्विसमैन मानकर सर्टिफिकेट माने रिलीज सर्टिफिकेट से मैंने को देवा पड़ो आउ जो मैंने स्पोर्ट्स कैटेगरी से मानकर आइडेंटिटी कार्ड थे से देवे तापर प्राय पिलांकर रोचे जे कि केवल SCBC आ OBC सेटा डाउट बहुत पिला रोचे जो पिलाकर OBC सर्टिफिकेट थी सी ग्राउंड रे काउंट करा ओडिशा गवर्नमेंट से मानक SCBC सर्टिफिकेट काढ़ा पड़ो आ SCBC सर्टिफिकेट जो पिला भी थी से 3 वर्ष वैलिडिटी अच्छे SCBC सर्टिफिकेट
ସେମାନେ ବି ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, ଦେଲା ମାନେ ସେ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ଲାଷ୍ଟ ନୋଟ୍ରୁ ଦେଇଛନ୍ତି OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼। କେବଳ SCB ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଲାଏବଲ୍ ନୁହେଁ, ରିଜେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ପିଲା OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ପେ ତ ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 4200 ଆଉ ବେସିକ୍ ପେ 35,400। ସେଥିରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା 2024 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 1/1/2024 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇନଥିବ ଆଉ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇ ନଥିବ। ତେଣୁ କରିକି ବହୁତ ପିଲା ବି 2025 ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ 21 ବର୍ଷ ହେଇ ମାନେ ଥାନ୍ତି କି 2024 ପରେ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେନି। କେବଳ 1/1/2024 ଅନୁସାରେ ଏ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା 2024ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ହେଲା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍। ରିଲାକ୍ସେବୁଲ୍ କାହା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନା 5 ବର୍ଷ SC ST SC BC ଆଉ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସନ୍ ହେବ, ମାନେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପିଲା ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ UR ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି SC BC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, SC ହେଉ ST ହେଉ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆପଣ ଯାହାର ବି ବସ୍ ହେଇଯାଉଛି ବି ନହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହେଲା ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ କୁହାଯାଇଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କର ମଷ୍ଟ ବି ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଏନି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, କେବଳ OBC ବା SC BC ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହୁନି, SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି କହୁଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ଏବେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହୁଛି। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ହେଲା ଯାଏ ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗିବ। ଏଠି ସେଇ SC BC OBC ଭିତରେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର OBC ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର SC BC। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ SC BC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିବ। ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏତେ ତରତର ନ ହେଇକି ଆରାମସେ ଆପଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବାଇ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରିଫର୍ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲା ଫାୟାରକୁ ଫାଷ୍ଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଫାୟାରଟା ଏତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଲିଂ ରହୁନି। ଫାୟାରକୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବି ଆର୍ମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ରଖିବେ, ସିଭିଲ୍ କି ଥାର୍ଡ଼ ରଖିବେ, ଜେଲରକୁ 4th ପୋଜିସନ୍ ରଖିବେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ବୁଝିନେବେ ଯେ କି କେଉଁ ଜବ୍ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ। ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଜବ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ସିଭିଲ୍ ବି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ରଖିପାରିବେ, ଆର୍ମକୁ ଥାର୍ଡ଼ ରଖିପାରିବେ, 4th ରଖିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ଫାୟାରକୁ ଦେଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଏତାର ମାର୍କ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କେମିତି ଫିଜିକାଲ ଆଉ ରିଟିନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।